नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चुनचुरा कस्बे के वार्ड 3 में एक राशन की दुकान में हुए विवाद से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों में लंबे समय से यह शिकायत थी कि उस विशेष राशन की दुकान पर राशन समय पर नहीं पहुंचता, लेकिन अगर सामान बड़े ट्रक में भी आ जाए तो भी वह स्टोर में दिखाई नहीं देगा। इस बार वह संदेह सच साबित हुआ। उस शाम क्षेत्र के लोगों ने एक बड़ी ट्रक को एक विशिष्ट स्थान पर आते और सामान उतारते देखा। वहां से सामान 2 गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा था। एक गाड़ी राशन की दुकान की ओर जा रही थी, दूसरी किसी अज्ञात स्थान की ओर। यह दृश्य देखकर स्थानीय लोग सक्रिय हो गए। उन्होंने दोनों टोटो को रोक दिया और घटना का विरोध किया। पहले तो दुकानदार और उसके सहायकों ने इस मुद्दे को टालने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव में उन्हें अंततः यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें नहीं पता कि कुछ सामान कहीं और तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सामान उतारने वालों से पूछा तो तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और दुकानदार तथा टोटो चालक को पूछताछ के लिए ले गई। स्थानीय लोगों में से एक तारक बिस्वास ने बताया कि यहाँ से लंबे समय से राशन का सामान तस्करी के जरिए लाया जाता रहा है। मैंने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं सका। आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हम चाहते हैं कि इस राशन दुकान के मालिक का लाइसेंस रद्द किया जाए ताकि गरीब लोगों को सरकार द्वारा आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य सामग्री ठीक से मिल सके। स्थानीय लोगों की मांग है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। प्रशासन ने यह भी बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोष सिद्ध होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर राशन प्रणाली में भ्रष्टाचार और निगरानी की कमी को सामने ला दिया है। आम लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और कितनी बार उन्हें उस अधिकार से वंचित किया जाएगा जिसके वे हकदार हैं। आमी शोना मात्रई आमी प्रशासन के फोन करी, आमादेर लोकल फाड़ी के आमी फोन करी, फोन करे विषयटा जानाई जेहेतु आमी आउट अफ स्टेशन छिलाम। सुतरां आमार काछे जखन एलाकार लोकेरा आमाके जखन फोन करे तखन आमी संगे संगे प्रशासनेर साथे जोगाजोग करी एबं जा व्यवस्था नेওয়ার प्रशासन निয়েছে एबं जाते आगामी दिने एरकम घटना ना घटे तार प्रतिও আমরা नजर রাখছি। কারণ বেশ কি ওই যে বলছি যে প্রত্যেক মাসেই মাল নেই, হ্যাঁ চাল আছে মাল নেই, এটাই আর কি বলার ভিতরে। এইভাবে কি আগেও মাল গ্যাস বেরোতো এরকম বেরোয়, মাঝে মাঝে বলে যে মাল নেই, সব রেশনে আসছে, আমাদের রেশনে আসছে না। এইভাবে কি এই টোটো করে ট্রলি করে কি বেরিয়ে যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি জানি না। আমি যারা ট্রান্সপোর্টে ইসে করে ওরা মালটা নিয়ে এসে ওরা এবার আমার দোকানে খালি করবে। এবার ওরা গাড়ি ডেকে এনে কীভাবে খালি করে ওদের ব্যাপার। এবার মালটা কোথায় যাচ্ছে ওরা সেটা বলতে পারবে, আমি এর মধ্যে কিছুই জানি না। আপনার এখানে আপনার গলি দিয়ে বেরোচ্ছে, ওই টোটো নিয়ে বেরোচ্ছিল, তো আপনি মানে ও বলছে যে আপনারাই নাকি ভাড়া করেছেন ওকে? না, আমি ও ভাড়া করিনি। এবার যারা ওই মাল খালি করছে ওরাই ওকে ডেকে নিয়ে এসছে, কোথায় যাচ্ছিল এটা সে আমি কি করে বলবো, সে ওরা বলতে পারবে কোথায় যাচ্ছিল। আপনার দোকানটা কি এখানেই? হ্যাঁ, আমার দোকান। গেল মাসে এই মাসের 13 তারিখে মালটা ঢুকলো, আমি ওখানে গাড়ি রয়েছি, একটা ভ্যানে করে দেখলাম সোজা চলে আসলো। কিছু মাল ওর ভেতরে গেল রেশনে আর এক ভ্যান সোজা চলে এলো। কি প্রায় এইভাবে যেত? হ্যাঁ, প্রায় এইভাবে যায়, আমরা দেখি কিন্তু কিছু করতে পারি না। আজকে এরা ধরেছে তাই সামনে। আপনারা কি রেশন ঠিক টাইম মতো পান? রেশন টাইম মতো পাই না। 13 তারিখে মালটা এলো, 14 তারিখ সকালে মাল দিল, বিকেলে বন্ধ করে দেবে। ঝগড়াঝাটি করলো, আশেপাশের লোক কিছু তাও মালটা দিল। আমি 15 তারিখে তুলতে গেছি, আমার গম ডিউ করে দিল। আজকে কখন দেখলেন আপনি? আজকে এরা দেখেছে, আমাদের পাড়ার ছেলেরা দেখেছে। তো এইভাবে যে সাধারণ মানুষের জিনিসপত্র চলে যাচ্ছে, কি বলবেন? এখানে কি বলবেন? এই রেশন দোকানটা এর আগেও অনেক কমপ্লেন হয়েছে, আমরা পুরনো দোকানদার বলে আমরা মাফ করি, কিন্তু এই মে মাসে প্রথম সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম এই একটা রেশন দোকান যে 13 তারিখে প্রথম দিন একবেলা রেশন দিয়েছে। মানুষ মালই পায় না, এর দোকানে নাকি মালই থাকে না। এর আগে আমরা তাড়াহুড়ো ছিল ধরতে পারিনি, আজকে আনলোড হচ্ছে ওই রাস্তায় 407 গাড়ি করে গলির ভেতরে টোটো করে ঢুকছে। একটা টোটো রেশনের থেকে ঢুকেছে, একটা টোটো বাইরে আছে, এরকম করে মাল চলে যাচ্ছে। এই টোটো যখন দাঁড় করানো হয়েছে, মালিককে ডেকেছি, রেশন দোকানদার ডেকেছি, সাপ্লাই এলা চলে এসছে।
মালিক বলছে সাপ্লাইওয়ালা জানে, সাপ্লাইওয়ালা বলছে মালিক জানে, রেশন দোকানদার জানে। কিন্তু আমরা মাছটা মানে রেশনের উল্টো মেরুতে আমরা রেশনের গাড়িটা আটকেছি। এই মালটা আমরা প্রশাসনের হাতে তুলে দিচ্ছি। এবং এই দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন দোকানদার পরশু দিনকেও আরোর কাছে রেশন দোকানদারকে নিয়ে আমি গেছি, আমরা গিয়ে কথা বলেছি। আরও বলেছে এই মাসটা যা ও ইরেগুলার করছে করুক, সামনের মাসে 2 তারিখ থেকে 30 তারিখ প্রতিদিন রেশন খুলবে, শুধু সোমবার বাদ দিয়ে। তাই যেহেতু এই মাসটা সুযোগ পেয়েছে, এই বৃষ্টির দিনে মাল নামিয়ে মাল সব অন্য জায়গায় মানে যোগাযোগ যারা খালাসি তারা আছে। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।